ପିଲାମାନେ ତମେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପଚାରୁଥିଲ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନଥିବ ଯାଇକି ଦେଖିଦବ ତୁମମାନେ ପଚାରୁଥିଲ ଯେ ସାର୍ ଯୋଉ ଅମ୍ଫେଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆମେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅମ୍ଫେଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ କେମିତି କଣ ଚାକିରି କରିବା ଆମକୁ ଟିକେ ଆ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅମ୍ଫେଡ୍ ତରଫରୁ ତମର ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ତ କେମିତି କଣ ଆବେଦନ କରିବେ ପିଲାମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ତମକୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ତମେ ଯଦି ଏହାର ଯଦି ଦେଖ ତମେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯାଇକି ଅମ୍ଫେଡ୍ .com ଏଠୁ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମେ ମାନେ ପାଇଯିବ ଏଠି ତୁମେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମର ରହିଛି ଯେ ଅମ୍ଫେଡ୍ ତରଫରୁ ତମର କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତମର ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପିଲାମାନେ 20 ତାରିଖ ରହିଛି ମାନେ ଆଉ 3 ଦିନ ତମ ହାତରେ ଅଛି ତ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କେମିତି କରିବ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କେମିତି କରିବା ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଖରୁ ଆମର ଆର୍ଆଇ ଅମିନର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି এটা তোমার মানে আজি পাখରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସୋମବାର ପାଖରୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଯଦି ତମେ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ କିମ୍ବା ତମେ ମାନେ ଓଏସଏସସି ସିଜିଏଲ କିମ୍ବା ତମେ ମାନେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ବା ତମେ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହୁଛି ତମ ମାନେ କରିପାରିବ ମୋର କହିବାର କାରଣ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛେ ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଯାଇକି ଏଠୁ ପଢିପାରିବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆରମ୍ଭରୁ ତମେ ମାନେ ଏଠି ପଢିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ତ ଏଠି ତୁମର ରହୁଛି ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ତୁମେ ମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ପାଇପାରିବ ତ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କେମିତି କରିବ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ତୁମେ ମାନେ ଡେଟ୍ ଟା ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ତୁମର ନୋଟିସ ଟି ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ନୋଟିସ ଟାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଦିଅ 5 ତାରିଖ ତମର ନୋଟିସ ଆସିଥିଲା ଏଠି ତମର ହେଲା जनरल मैनेजर डीवाई जनरल मैनेजर ता बाद है तुम जूनियर असिस्टेंट क्वालिफिकेशन पिला माने तुम से कौन मागिची ना ग्रेजुएशन मागिची तुम जो डिग्री करिच तुम माने करि परिबो तुम कहबो सर आमे एठी आवेदन केमिति करिबा देखो तुम जदि पिला माने एठी जदि आवेदन करिया पई चाहुच ताहाले तुमको प्रथमे एई जो मेल एड्रेस रे तुमको निजर बायोडाटा फॉर्म पठिया पई पड़िबो तुम कहबो सर बायोडाटा फॉर्म आमे कोउटु पाइबा पिला माने मोर जो टेलीग्राम ग्रुप अछि टेलीग्राम ग्रुप रे मु तुम मानको बायोडाटा फॉर्म दे देबी तुम मानको बायोडाटा फॉर्म रे तमर सब बायोडाटा को फिलअप करिकी एठी जो एड्रेस ये कहिछि career@omphed रे पिला माने तुमको एठी पठिया पई पड़िबो तापरे तुमे पठै जतबेले सारिबो पिला माने से माने तुमको कांटेक्ट करिवे तुम जदि शॉर्टलिस्टेड होउछ से माने तुमको पिला माने एठी कांटेक्ट करिवे एवं एठी पिला माने तमरो एग्जाम हबो कि नाही सेटा किछि कुहा जायनी मे भी केवल इंटरव्यू बेसिक रे ही तुमको से माने एठी नियुक्ति देबे दरमा पिला माने बहुत भलो रहउछि तनु ता पई जमा ओरेडी होनी 43000 टका तमर एठी दरमा रहउछि ଏବଂ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସେଇ ଉପାୟରେ ତମେ ମାନେ ଏଠି କରିପାରିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କହି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 7 ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ତମର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି 20 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଏଠି ଚାଲିବ ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଜାଣି ପାରନି ଯେ ସାର୍ ବୟସ କେତେ କଣ ରହିଛି ବୟସ ପିଲାମାନେ ତମର ଏଠି मिनिमम 21 वर्ष रही क्वालिफिकेशन जमी मुझे कहली जब तुम डिग्री पास कर तुम मैंने आवेदन कर डिग्री पास पिला रही बाद एटी आउ सेमती पिला माने किछि तुमर मेंशन हेई नाही केवल ए बायोडाटा फॉर्म अछि माने ए जो ए लेखाटा रही तुमको जो बायोडाटा फॉर्म पिला माने मु देबी तुम मान काम है से बायोडाटा फॉर्म को पूरा प्रथमे पूरा निजर सब डिटेल्स जे तुमर नेम कौन बा तुमर बापा नाम माँ को नाम तुमर डेट ऑफ बर्थ तुमर क्वालिफिकेशन तुम को पोस्ट पाई अप्लाई करिया पई चाहुच से सब किछि कि तुम फिलअप कर परिबो तुम जदि पिला माने चाहुच जे ना सर मु सेमिति करि परिबिनी तारे तुम मान को पई आहुरी गोटे मु पिला माने कहूची गोटे एप्लिकेशन पिला माने अछि कान्वा से कान्वा रु जाई कि मध्य तुम पिला माने संपूर्ण मागणा रे बायोडाटा फॉर्म बनै परिबो केमिति बनेबो तुम कान्वा को जिवो कान्वा रे जाई कि टाइप कर दबो बायोडाटा फॉर्म हैला बायोडाटा फॉर्म पिला माने तुम कान्वा रे जाई कि सिलेक्ट कर देलो जेतेबेले तुम पिला माने कान्वा को जेतेबेले आसी जेतेबेले बायोडाटा फॉर्म आसीबो देखिबो तुमरो बहुत सारा एई बढिया फॉर्म तुमरो आसी जिवो जोटा तुम लक्ष्य कर जोटा फ्री पिला माने थिबो जोटा फ्री थिबो देखो धर जो एटा तुमरो फ्री अछि हैला एठी देखो कस्टमाइज टेम्पलेट रहिछि एठी पिला माने आसी कि तुम माने करि परिबो एटा को मान को पई कहूची जो मान को पाखरे सिस्टम हेरका अछि बा जो मान को पाखरे लैपटॉप हेरका अछि से माने पिला माने एमिति करि परिबो कारण एटा भी पिला माने बहुत इजी आ बहुत सांगे सांगे देखो प्रथमे तुम आगे एठी तुमरो नाम दे देलो जेमि तुमरो नाम डेट फुल टाइम नाम पार्ट टाइम ताकू दे देलो तापर तुमरो नाम तुमे सब किछि पिला माने चेंज करि परिबो तुमे तुमरो नाम चेंज करि परिबो बुझियाला तुमरो एड्रेस चेंज करि परिबो सब किछि तुमे एठी चेंज करि परिबो एवं सी जेहेतु पिला माने किछि बायोडाटा फॉर्म देई नाही तेणु तुमको एठी तुम निज अनुसार बायोडाटा फॉर्म गोटे डाउनलोड करके हो किंबा तुम माने हम टेलीग्राम ग्रुप जो हो एठु जाई कि मध्य तुम माने गोटे बायोडाटा फॉर्म को पाई परिबो चारियाडे पिला माने बायोडाटा फॉर्म तुमरो मिलुची गूगल ले भी तुम बायोडाटा फॉर्म को सर्च करि परिबो एवं से बायोडाटा फॉर्म को प्रथम आगे तुम फिल अप कर देलो
फिलअप कर सारा पर तुम कौन करबो तुम माने जीवो तुम मेल सेक्शन को जीवो मेल सेक्शन में जाइए तुम माने career.omphed.com आपको तुम्हें देदेल है ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଖାଲି ଜାଣିପାରିବ ନ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ଦଉଛି ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କଣ କଲ ତୁମର ମେଲ ସେକ୍ସନ କୁ ଗଲ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେମିତି କଣ ମେଲ କରନ୍ତି ମେଲ ସେକ୍ସନ କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯିବ ଯୋଉଠୁ ନୂଆ ମେଲ ଯୋଉ ତୁମର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ନୂଆ ମେଲ କୋଉଠି ଇଏ କରନ୍ତି ହେଲା ଏଠି ତୁମେ 2 କୁ ଗଲ 2 ରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଯେମିତି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଛି କ୍ୟାରିୟର ଯାହା ବି ତୁମକୁ ସେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଦେଖିଦବା ସେ କଣ 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 ଏଠି କହିଛି ଏଟା ସେ କହିଛି ଯେ careers@omphed.com ହେଲା careers@omphed.com ହେଲା ମୁଁ ଓ ଛାଡ଼ି ଦେଲି omphed.com ଏମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠି କଣ କରିବ ଏତିକି ମାରିଦେଲ ଏତିକି ସରିଗଲା ଦେଖ ତୁମର ଆସିଗଲା ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲ ସବଜେକ୍ଟ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେ କଣ ନା ସାର୍ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ କୁ ମୁଁ ପଠାଉଛି ବାୟୋଡାଟା फॉर्म को मु कौन करूची मु पठेबी मु बायोडाटा फॉर्म को पठेबी आकु तुमे पिला माने कल तापर एठी टॉपिक रे पिला माने तुमे लिखिलो जे सर मो ना होची अमकी तुमे जदी आकु जानिया पई चाहू मु आकु मध्ये तुमे लिखि दियो जे हां सर एटा प्रोवाइड करंतु मु एटा मध्ये लिखि देबी तुमे एठी बेसिक जिंस लिखि परिबो जे सर मो ना एटा मो बायोडाटा फॉर्म मो क्वालिफिकेशन एतिकी तुमर जहा जहा रहिची जे मु मो बायोडाटा फॉर्म को अटैच करछु एवं एठी तुमे पिला माने तुम बायोडाटा फॉर्म को ऐड करिकि बा तुमे जोटा कि सीवी जोटा कहउछ तुमर सीवी टा को तुमे एई एड्रेस रे कोन करि परिबो मेल करि परिबो बुझियला एवं जेतेबेले पिला माने से माने करिवे से क्लियर लेखा छि ओम्फेड मैनेजमेंट रिजर्व्स टू राइट द कैंसल जदी तांकर अनुसार तुमरो सब फुलफिल होउतबो से माने एठी तुमको ये करिवे नले तुमको रिजेक्ट करि देबे तो एतिके पिला माने तुमरो अछि आशा करछि तुमे समस्त बुझी पारितिबो एवं जेमिति कहली जदी तुमे प्रिपरेशन करिया पई चाहुचो ताहाले तुम मानकर एटा मु देई देछि तुमे माने एठु आसी कि पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करि पारिबो सब किछि तो मानकर एठी रहिछि एठु आसो कंप्लीट प्रिपरेशन हमर नुवा बैच पिला माने स्टार्ट हेइ जाइछि तनो टिके भी लेट करनी एबे ही आसो एवं तुमर प्रिपरेशन को पिला माने स्टार्ट कर दियो इटा तुम मानक पई गोटे बहुत बड़ सुजोग एवं टेलीग्राम ग्रुप रे जो माने जॉइन हेइनो से माने टेलीग्राम ग्रुप रे एबे ही जॉइन हेइ जाओ तो आज पई एतिकी रहिल नमस्कार जय जगन्नाथ।